créateurs de contenu. باهي نتعداو هذه البلاتفورم en fait كيفاش تدخل. Donc البلاتفورم تدخل elle te propose déjà les pages اللي عندك les comptes sociaux Facebook ou Instagram et on a inclus cette fois une partie de la suggestion. Suggestion en fait on va essayer de lire les intérêts vers les pages pour proposer حاجات dans ce sens-là. باش نسهلوا pour les marketeurs زاد la recherche. كيفاش نعمل حاجة كبراتيك؟ مثلا انا اليوم خويا نخدم عندي كليون جديد اسمه هوندا ولا هونداي ولا كرهبة باش نعمل له هذايا توا انا مازلت ما عندي حتى فكره على المارشي لازمني ناخذ فكره على المارشي هذا باش نجم نحضر الاستراتيجيه نتاعي. دونك نورمالمون فا تومبي في البلاصه الصحيحه اللي هي هي. دونك هوني تشوف هذه نسميوه احنا لو ماركت انسايت ولا بلغه اخرى ان بنش مارك دي كونت سوسيو وهوني سي لو كا دو فيسبوك نتاع لي مارك اللي هما يخدموا في الاوتوموبيل. Donc, comme nous نشوفوا فما BMW, MG Motors, Audi TVZ, Mahindra, Fiat, ainsi de suite, et la liste est assez longue. Voilà, هما الكل اللي نتبعوا فيهم كل يوم que Dieu fait باش نجموا نخرجوا لي ستات منهم. دونك فما البارتي الفوقانيه باش تاخذوا عليها فكره. شنو هي هذيك؟ ان فيت نسميوها عندنا اوفر فيو. دونك كما قلنا هذا واحد جديد باش يدخل على مارشي نتاع l'automobile. Il va prendre une idée sur le marché. Donc يدخل المارشي هون يشوف la moyenne des pages اللي عندهم يعني la moyenne des fans الموجودين la moyenne de l'engagement par page. L'engagement par page c'est quoi؟ كيفاش نجم نقول انا je suis une marque engagée avec mes fans. Bon, il y a plusieurs calculs mais احنا باش ناخذ الكالكول مش سهل mais celui qu'on peut comparer statistiquement à d'autres données publiques. Il y a un taux d'engagement. Il est tout simplement calculé sur la base de nombre d'interactions sur un post d'une page un jour donné, divisé par le nombre de fans cette journée-là. Là, il y a une moyenne de 0,58. يعني أنا مثلا اليوم إذا خديت ماركة جديدة في l'automobile, j'ai un objectif que ma page, que mon compte social plutôt, ait un engagement moyen de 0,58. هذا أول objectif. كان ما جيتش عندي الانفورماسيون هذيك اش لازمني نعمل؟ لازمني ندخل سويفون المارشي اللي نخدم عليه كان تاعنا في تونس فما ابري 30 ولا 40 ماركه لازمني ندخل كل يوم نكالكولي قداش عملوا انتراكسيون ونقسمها ونطلع الموين هذا. احنا بالوتي هذا تخرج لك او موان دو 30 سكوند. دونك عندي الانفورماسيون نعرف اللي انا الماين ستون نتاعي جي اللي لازم يكون عندي ان تو دونجاجمون دو 0,58. علاش نقول هكا؟ على خاطر اون فيت اليوم مثلا ناس نسمعوا يقول لك انا جو ان تو دونجاجمون دو 2%. ان تو دونجاجمون دو 2% est égal à un budget. اذا انت اليوم لا موين في المارشي 0,58 علاش انت تحب تكون 2%؟ اذا انت الكونكورون تاعك قاعد يصرف في مليون انت تحب تصرف 5 ملايين. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on va avoir un bon retour sur engagement / un retour sur investissement? Ça, c'est la décision stratégique à prendre. Est-ce que nous, on نحط المايلستون له مثلا تنجم تكون باج جديده ولا باج موجوده فيها الانجاجمون تاعها ولا متوسط ولا ينجم يقرب الظاهر. سامحونا. دونك هذه الديسيزيون الاولى. كيف par contre هون les détails اللي قاعد نعطي فيهم c'est sur l'année 2019. Donc هوني en fait on a les stats de 12 mois du 1er janvier 2019 jusqu'au 31/12/2019. يعني تصور انت en moins de 30 secondes تنجم تاخذ toutes les informations على مارشي كامل avec qu'est-ce qu'il faut faire sur ce marché-là. هذه مازالت كي بدات كومبارتي في القناه. دونك هوني ديجا نعرف شكون مثلا نعطيكم اكزومبل لا مارك BMW Tunisie elle fait 487 000 interactions par an. Je peux imaginer شنو هي l'engagement الموجود. Je peux زاد calculer quelque part قداش قاعد يصرف او موين. نجم انا كماركه جديده ولا موجوده جستيم شنو هي البودجي اللي باش نحطوه que ça soit en création de contenu, que ça soit en termes de Facebook pour atteindre Facebook Ads, voilà, tout ce qui est social ads, pour atteindre cet engagement et être pour être aussi visible que cette marque-là.
est-ce que c'est mon objectif d'être un challenger ou d'être un leader? C'est ça une autre décision stratégique à prendre suivant les chiffres et les âges. Là, je me trouve par exemple, quelle page est la plus engagée? مثلا, on voit مثلا هوني Tata Motor Tunis et Adoma, c'est un nouveau challenger, il est à peine 24 000 fans, mais il est en train de travailler. Donc avec 24 000 fans, il a 22 000 interactions. C'est pas énorme, mais il est en train d'investir en parallèle par rapport à son évolution. Donc il y a des brand هذا نعرف comment je vais me positionner معاه. Est-ce que je vais كيفه ولا خير منه وإلا مازلت نتبع فيه. كيف donc كما قلنا هنا عندنا un overview. Donc اليوم مثلا باش نقول لكم ان المارش في 2019 la moyenne de taux d'engagement sur l'automobile était de 0,58. Ça c'est par rapport à la page. Par rapport au poste, on était à 0,53. Il est بعيد باشا, donc c'est une moyenne assez correcte. Donc il y a eu, les pages ont en moyenne recruté 147 000 fans sur l'année. Pareil, donc les pages en moyenne, ils ont fait 58 000 interactions. Allez, 58 000. خاطروني مثلا عندي كما وريتكم قبيله الباج BM عملت 400 000. فما شكون عمل 3 000. Nous ici on essaie d'avoir cette moyenne là du marché. Mais نشوفوا مثلا information qui peut nous intéresser sur le point créatif. هوني par exemple باش نشوف على عام كامل sur tous les brands auto شكون le poste qui a été le plus engagé et qui avait un taux d'engagement le plus élevé. نشوفوا اللي هي فيها تونسي. على شنيا؟ على حاجه تبع اللي هي تبع فيفري عملناو فالنتاينز داي. Donc خدموا هذه une communication promotionnelle par rapport à leurs produits. Ils ont marqué ça par des ads certainement. خاطر كان نتبعوا من بعد الباج الداخل خاطر زاد نجموا ندخلوا كل باج ونشوفوا واش قاعده تعمل. Donc كل اللي نشوفوا الباج par exemple, elle était assez stable et d'un coup طلعت في البريود هذيك. Donc il y avait une campagne. Donc نجم نفهم كيف انا اللي باش نخدم على الماركه الجديده هذه هوندا اللي مي كونكورون عندهم دي بيريود دو كومباني. Donc stratégiquement, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que انا باش نمشي معاهم في لي كومباني اللي يصرفوا فيهم ونصرف قدهم pour être aussi visible que والا je vais choisir d'autres périodes. Aussi une autre situation خليك d'être une décision stratégique في les campagnes les activations internes. كيف من l'autre نزيدو نجمو نشوفوا حاجه اخرى. ما نعرفش ça vous inspire de voir ce genre de poste avec مثلا هوني في الكام تاع هذيك Valentine's Day اللي هي je crois que c'était un jeu concours avec plus de 82 000 commentaires, 19 000 réactions et plus de 747 partages. Donc on voit que ce genre de produit, de contenu apporte énormément d'interaction. Derrière, certainement que sur les marques d'automobiles, ce qu'on appelle les leads. Ici, oui, le Bardel, il représente DigiPerf. اللي هو يخدم على البيرفورمانس ويعرف شنو معناها ان ليد اللي هو مثلا السيد هذا يعني الماركه هذه كي خدمت ce poste, elle avait une idée derrière la tête. Et comment générer des leads. شنو معناها les leads كيفاش باش يجي اكثر دي فورمولير اللي فيهم دي انفورماسيون على بالي سيستيم باش يشري الكهرباء نتاعو. دونك نشوفوا اللي كل شيء مربوط. دونك انا توا ماركه جديده عرفت اللي لي موين دو مارشي سون ça. Il y a des leaders qui dépensent un certain montant pour le créer interne, pour la publicité interne. Il y a d'autres marques qui m'attaquent, si je ne me trompe pas. Il y a un nouveau arrivé, il y a un Par contre, je vois les femmes, la majorité des postes, c'est des postes avec des jeux concours. Donc, est-ce que je dois me positionner les jeux concours ou pour avoir plus peut-être de qualité? Par exemple, les jeux concours, on a beaucoup de déchets. Donc, encore une fois, c'est la partie benchmark. Allez, je dis maintenant le benchmark, c'est un truc que je affectionne très spécialement. Allez, le benchmark, c'est une chose hebdomadairement, كل trimestre ou كل عام على خاطر تعطيني une vue immédiate de l'état du marché. يعني انا كي ندخل غدوه في الصباح باش نمشي نحل البنش مارك هذا باش نحلوا على 3 ايام باش نشوف 3 ايام الاخرانيين شكون كان عامل اون كومباني كان انا ماركه اسكو جو دوا ريبوند
اسكو فما ماركه قاعده تطلع اكثر مني في الفيزيبيليتي، فما ماركه قاعده تاخذ دو بار دو مارشي اكثر مني، كيسكو جو دوا ميتر كوم سوليسيون اي استراتيجي بور ابوردي سيت بروبليماتيك لا. هوني كيما قلت باغ اكزومبل هوني ناخذوا لا بارتي بار انتراكسيون، شوفوا البي ام باغ اكزومبل الاستراتيجي نتاعها الي ماشيه في لا بارتي انفستيسمون على لي انتراكسيون، دونك il cherche de la notoriété, il cherche de la visibilité, malgré que c'est une marque اللي هي نورمالمون معروفه بالكدا، مالغري سا il cherche encore. هوني مثلا انا كان جيت نخدم في بي ام نجي نغزل العربي نقول له سامحني احنا عندنا احسن بوست وقاعدين نصرفوا، اسكو فما اكيليبر ما بين الجينيراسيون جديد نتاعي ولا؟